Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baju banding Bang, baju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Ainun najasati in bittini qad ujinat falatakun syariban yuman bikullati. Ainun najasati utawi kahanane najis. In ujinat bittini. In ujinat lawan diandun apa ainun najasah. Bittini kelawan ndut. Bittini kelawan tanah liat. Bittini kelawan tanah liat. Falatakun maka ajana sapa sira. Iku syariban kang minum. Iku syariban kang minum. Yauman dalam sujine dina bikullatihi kelawan wadah banyuwe tin. Bikullatihi kelawan wadah banyuwe tin. Bikullatihi kelawan wadah banyu weten kullat tapi tadi dunal kullatai orang sangat pola ya najis baju. Ada gentong atau pasok tanah liat diadon pakai najis, maka airnya ya najis. Fala takun syariban yang bikullatihi. Dibaca bikullatihi boleh, bikillatihi boleh. Titik dunal kol. Kayak bocah jadi butpe kan di mana? Di mana jadi butpe? Jadi butpe. Ben ma'iha abadan lam yashrabil musani wa dawu najisan fi haddi qillatihi. Ben ma'iha saking banyu air abadan dalam selawasan. Lam yashrab orang minum sepal muzanni Imam Muzanni. Wadahu lan nganggap sepal muzanni hu'in. Banyu najisan ingkang najis. Fi haddi qillatihi ing dalam batasan kidekesi banyu. Ainun najasati in bitini qad ujinat. Waktu khizalan didadiake minha sakit najasah apa awani piro-piro wadah. Ada atun wadah. Lam tathur maka ora dadi suci apa lam tathur maka ora dadi suci apa ainun najasah ditabkhi kelawan dimasak. Wala bil ghusli lan ora kelawan dibasuh ba'dahu dalam sawise diadon ujinat. Ba'dahu dalam sawise diadon. Li adami saroyanil ma'i karena orang ana menjalare baju. Orang ana menjalare baju ila batiniha maring jerowe ainun najasah. Atau kullah ila batinnya bareng jerowe kullah wala kullah pada banyu mau. Wala juzu maka orang menang apa istiqmaluha nganggo kullah. Wala syurbulan orang minum min hasan kullah. Walihadza qala walihadza karena ikilah ya juzu qala ngendika sapa nazib wala takun syariban yauman bi kullatihi. Ai minha saking ainun najas. Li najasati ma biha, li najasati ma karena disebaran biha kelawan kullah likillatihi karena kidike banyu. Ben ma'iha abadan lam yasrab al-muzanni mawes.
min ma'iha sing banyu wa kullah atau ainun najasah boleh kullah ya. Abadan lam yasrubil muzanni bisukunil ya kalau sukunaya fakana maka rasul muzanni ikulah yasrubu orang minum sepal muzanni men Jibabi Muhammad bin Tulun saking pira-pira gendronge Muhammad bin Tulun di Misra dalam tanah Mesir. Muhammad bin Tulun nama raja ya raja. Wa yaqulu lan ngendika sepal muzanni indaha tu'janu bin najasah. Innaha sudah jibab yang dikilal kulah tu'janu diadon apa jibab bin najasati kelawan najis. Wa innaha sudah jibab ikulah tathuru orang suci apa jibab. Wa indahu najisan wa fi nushatin wa indahu najisun. Wa indahu lan menggue al-muzani najisun najis. Fi haddi qillatihi ing dalam batasan kidike baju. Wa nahwahu khazafas sirjini qad mana'u fala takun akilan yauman bisahfatihi. Dulu zaman dulu kan piring itu dari tembikar ya khazaf terekam. Piring itu dari tembikar dari tanah liat di obong kayak genteng tuh khazaf tembikar. Diadon pakai najis, ya najis, jangan makan situ. Gak boleh. Urusan makan memakan masalah. Wa nahwahulan sepadane mau ndawar. Wa nahwahulan sepadane al-muzanni khazafas sirjini tembikare saking kotoran binatang. Khazafas sirjini yang tembikar ku apa? Wadah yang terbuat dari tanah liat dibakar. Khazafas sirjini krewenge gitu. Makna kita bimbel. Khazafas sirjini krewenge neng kletok. Sirjini kletok, telepok. Khazafas sirjini tembikare wadah tembikare neng kotoran binatang. Kotoran hayawan. Qad mana'u teman-teman nyegah sapa ulama. Fala takun maka aja sapa sira iku aklan ukang mangan. Yauman dalam sedina bisahfatihi kelawan piringe khazaf. Bisahfatihi kelawan piringe khazafis sirjin. Keren ya sirjin. Makanya ada sarjana apa sirjini. Ada sarjana, ada sirjini, kamu bisa telepon. Wa nahwahu khazafas sirjini, sirjin kotoran binatang telepon ya. Ail ma'juni tegese kang diadon bizibli kelawan telepon. Qad ma'ru teman-teman juga sapa ulama istimalahu ing nganggo khazaf asirjin fi ma'in dalam banyu kolilin kang gede au ma'in atau cairan au ratbin atau teles ya litanajjusihi bihi litanajjusihi karena ada di najis khazaf bihi kelawan sirjin. Fala takun akilan yauman dalam sirjina syai'an isuji ujirat pandang teles. Besok fatih kelawan piringnya sohifa sohfa sohnun piring. Kelawan piringnya si khazaf sirjin. Bahkan kata Imam Muzanni nggak bisa disucikan. Tadi di atas tuh nggak bisa dia apa? Sucikan karena udah kalau disucikan udah nggak bisa airnya nggak bisa menjalar ke dalam. Wa fihi wajhun idza bil ma'i qad ghusilat wa akharu li Abi Zaidin wa syi'atihi. Wa fihi lan iku ing dalam qaul wajhun utawi ana wajah lian. Ada wajah lian qaul tsani. Wajah lian artinya qaul lain yang mengatakan anda hastune ainun ajasabau iku anda hastune apa kullah iku tathuru dari suci apa kullah. Idza
qad ghusilat bil ma'i idza qad ghusilat dalika teman-teman di kumbah apa kula bil ma'i kelawan banyu. Wa wajhun akhar wa akharu lan kang liat wajhun akhar bisurfi kelawan di tanwini lil wasni kan wasan lil wasni kan wasan akharu li Abi Zaid kata Imam Abi Zaid Al-Marwazi wa syi'atihi lan kelompoke atau golongannya Abi Zaid Al-Marwazi annahas tune kullah mau idza ghusila nalikana dibasuh apa zahiruha jabai kullah tahurat mangka suci apa kullah zahiron dalam jabai wa batinan lan jirona laki wajah yang enak dan membuat ringan ya. Ada qaul dua qaul. Kalau bagian luarnya dicuci, hukumnya menjadi suci zahir batin. Is mengkonon bae jangan lagi lah. Wa ma ja'ala lakum fid din min haraj. Qaulnya Imam Abi Zaid Al-Marwazi. Wa qawluhu qad ajaba Asy-Syafi'i biha indal masyaqqati yusran ba'da usratihi. Pendapat Imam Al-Marwazi tadi itu sesuai dengan arahan Imam Syafi'i. Wa qawluhu utawi dawe Abi Zaid Al-Marwazi qad ajaba teman-teman jawab sampai Syafi'i udah dijawab sama Syafi'i. Biha kelawan indal masyaqqati biha kelawan kula indal masyaqqati indal nalikan berat yusron kelawan gampang ba'du usratihi dalam sawise angele perkara wa qawluhu bi rafi atfun ala wajhin qad ajaba Syafi'u biha ana usra kelakuan iku ya juzu wenang apa istimaluhu nganggo khazaf mau khazaf sirjid fil akli dalam mangan wa ghirilah salene akal wa ghirilah salene mangan minum gelas dari mikar indal masyaqqati indal malikane berat yusran ba'da usrati wa huwa al mu'tamad wa huwa taqul iku al mu'tamadu kang digawe tetanggana kaul yang dibuat sandaran wa qad naqala teman-teman nukil separuh yani Imam Rawyani fi bab salati dalam bab salat bin najasati kelawan najis anna Syafi'i radhiyallahu anhu su'ilan takun sepuh Imam Syafi'i adil awani sang pira-pira wadah alati tok malu kang digawe apa alati bin najasati kelawan najis faqala makan jawab sapa Imam Syafi'i idza taqal amru ittasaku idza taqal nalikana sempit apa amru perkara ittasa maka jadi jembar apa amar masakko jadi saja dia ngelanggal kalau kumbabe jabai cukup ya. Wa fa'ratun jama'at habban bimaskaniha wa bauluha ghalibun aftau bi tuhratihi. Wa fa'ratun lan tikus berit. Wa fa'ratun lan berit. Jama'at ngumpulaken apa fa'rah habban ing wijil. Habban ing biji-bijian bimaskaniha ing dalam panggonane fa'rah. Wa bauluha utawi uyu fa'ra iku ghalibun kang lindih aftau awe fatwa sapa ulama bintu huratihi kelawan suci si baul ya itu najis tiba ada tikus kencing di biji-bijian padi dan lain sebagainya di lumbung padi itu amalan kena ngamalakan bil asli kelawan dalil asal qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaidi dan juga sebab Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini wa minal bid'ai al-munkarati wa minal bid'ai lan iku saking pira-pira bid'ah Wahabi kalau senang bid'ah al-munkarati kang diingkari ghuslul fami utawi mbasuh cangkem min akli khubzin saking mangan roti yutawahamu kang di nyana yutawahamu kang disangka apa najasatuhu kenajisane khubz
Udah belum jelas itu najis apa enggak. Rotinya dikiranya najis, baru dikira, tapi tidak tahakkuk. Ya, tidak apa? Tahakkuk dari nyata ada najis. Baru dikira-kira ada najisnya kok mulutnya dicuci sebab makan roti itu. Jangan begitu. Tidak boleh. Wawajuma kolahu. Wawajuma utai wajah barang kolak andika sepo Imam Haromen. Wayang ma anahu setengah kelakuan. Atau anahu setengah khubuz. Anahu setengah khubuz roti ingkar lamun anahu khubuz suku najisan najis. Fakluhu maka utai mangan khubuz suku haramun haram. Kalau najis sekiranya dia najis ya jangan dimakan, haram. Mangan najis. Wa ingkar lamun anahu khubuz ikut tohiron kang suci. Ya falah hajatan makarana hajat ikut tetap ilal ghusli mari dibasuh. Itulah najasata karena orang anak najis ku tetap. Olah ketika sepal Juwaini wa minal bid'ah lan iku saking pira-pira bid'ah. Ghuslu siyabi utem basuh pira-pira pakaian. Al jadidati kang anyar qabla lubsiha. Dalam sadurunge dinggo wese siap korokaken. Termasuk bid'ah memakai pakaian yang baru dicuci dulu. Sarung anyar langsung dinggo ke sembahyang. Ora ya. BHS durung dinggo. Rayaan baru dibuka dicuci dulu. Bid'ah. Jangan itu ragu-ragu itu apa ada najis apa enggak, jangan. Kalau ada najis enggak boleh dipakai. Ya. Kalau tidak ada najisnya, buat apa dicuci? Kan begitu. Tidak jadi kumbah. Oh, kalau ada bapak duduk di sarung simpang orsen, jadi kembali langsung kau goraya. Kalau ada sarungnya kan bagus. Ya, cap gada duduk, cap gajah duduk, anak gajah leleng, gajah mabur. Sarung punya capek gajah, masya Allah. Ya, gajah pirang-pirangnya perut. Wa wajuma qalahu annahu in kana najisan faqlu haram. Wa in kana lanaf apa itu? Litawahu min najasatiha kana nyangka dari najisnya siap al jadid. Itu enggak boleh begitu, jangan. Wa fi makna lan iku dalam maknane barang zakaroka nyebut sapa al juwaini hu ing ma ghuslul bidi utawi basuh telur. Tukun dog dikumpah. Wal bakli lan sayur mayur. Alladzi zubilat kang diterubuk. Alladzi zubilat kang diterubuk kang dipupuk. Apa arduhu tanah bakal bin najasati kelawan najis. Fa inna najasata maka najis kula tamassu orang gepok apa najis azar aing tanaman. Amma idza ra'a anapun nalikane ningali alal binti ngatas telur najasatan ing najis fa ghusluha maka basuh najis wajibun iku wajib in arada nalikane ngarepake sapa wong qol yahu ing goreng dok qol yahu ing goreng bil wa in arada lamun ngarepake sapa wong salqahu ing ngrebus bid salqahu ing godhog bid au sayyahu atau manggang bid lam tajib mangka ora wajib abu izalatun najasati bila kan najis allati alal kisrati kang tetep ing atase kulit idza salaqahu kang nalikane merebus sapa wong ho ing bid azala kisrahu thumma akalahu azala bila ke sapa wong kisrahu ing kulit bid thumma akalahu maka kirim mangan sapa wong ho ing bid. Ya tapi kan urusan kebersihan sih nggak apa-apa, bagus-bagus saja ya. Dicuci untuk kebersihan, bagus-bagus saja. Kotor telurnya, atau kamu kalau makan telur, kelingannya silit ayam, ya serem nggak apa-apa dikumpul. Alladzi kharaja min duburid dajajah.
Ada wong haji arep tuku ndog kelalep. Ada wong haji wong umroh arep tuku telur lupa bahasa Arabnya apa itu? Bid. Kelalep yang bidku. Jadi wong dagangnya istibgha mau cari apa? Kejar. Alladzi kharaja min duburid dajajah wa huwa abyad. Wong dagang keguguran, oh bid. Au sayyahu atau wala bisa ala wajib al-ihtirazu ngraksa bimasang barang alal kishri ngatasé kulite dog alal kishri ngatasé kulite dog benar rutubati bayna sing teles-teles min ma'is salaki sakit banyu godoga min ma'is salaki saking banyu godoga. Terus apa? Waqad asyara lan gawe isyarat sapa musannif ila zalika mari mukono-mukono hukum biqauli lan dawe musannif nazir taharatu thawbil jadid wal bidi wal baqli utawi iku suci pakaian al jadid kang anyar wal bidi lan dog wal baqli lan sayur mayur wal baqli lan janganan mane wong lerboyo pelosok wal baqli lan janganan sayur mayur al khadrawat wal baqli lan sayur mayur wal baqli lan janganan apa jangan asam sambil godok wa ghuslu thawbin utawi basuh pakaian jadidin kang anyar maru'auhu hudan maru'au ora ningali sapa ulama hu ing ghuslu thawbin hudan ing petunjuk. Mencuci pakaian yang baru, ulama berpendapat itu nggak baik. Kaghasilin famahu min akli khubzati. Kaghasilin kaidana wong kang basuh famahu ing kang basuh ghasil min akli khubzatihi karena mangan roti si ghasil. Wa ghasilil baiti lan kaya wong kang basuh telur dog wal baqli lan apa sayur mayur jangan ada alladzi qasadu ngapara najas sapa wong akeh bidafnihim najisat bidafnihim kelawan mendem wong akeh najisat ing najis tasbila buqatihi ing mupuki tasbila buqatihi ing mupuki tanahe si al-baqal tasbila buqatihi ing mupuki ing nerubuki orang dulu bilang terubuk pupuk nerubuki apa tanahe si bakal ya umum di mana-mana kalau sayur mayur itu pupuknya pupuk kandang namanya ya. Dari kandang kambing, apa kandang kebo, apa kandang ayam. Gitu. Hukmu tabkhiri thawbi utawi kiku hukume ngebuli pakaian, mengasapi pakaian, asap yang wangi-wangi itu aroma, bukhur ya, bukhur. Hukmu tabkhiri thawbi utawi kiku hukume ngebuli pakaian. Min khamratin saking arak ujinat kang diadon apa khamrah bin niddi kelawan bin niddi kelawan aroma bin niddi kelawan wangi-wangian ya itu sebetulnya ya kayak alkohol itu ya wangi-wangian yang dicampur dengan apa? Wa khamratun lan arak ujinat kang diadon apa khamrah binidzi kelawan wangi-wangian
jaza maka menang biha kelawan khamra ujirat bin niddi. Maksudnya khamra itu ya alkohol. Jaza menang biha kelawan khamra apa tabkhiru thawbin, ngebuli pakaian. Ala taskhihi rawdatihi ingatase nganggep sokhihe rawdoe Imam Nawawi. Wis berapa apa najis. Wangi-wangian dicampur alkohol gue beli najis ya. Lianahu min maslahatihi, gak apa-apa. Gak apa-apa. Lagian sebetulnya yang najis yang haram itu bukan alkoholnya, tapi materi campuran dari alkohol ini itu seperti juga jadi khamr itu memang mengandung alkohol. Tuh. Khamr itu mengandung seluruh buah-buahan itu mengandung alkohol. Baik itu etanol, rumus kimianya itu yang etanol yang 00 itu apa lagi? Etanol terus tampol. Ada tampol ada. Etanol, metanol ya. Metanol etanol. Jadi seluruh buah-buahan mengandung etanol. Jadi khamrnya itu bukan alkoholnya, itu bukan minuman. Ketika mengandung itu, maka najis dan haram. Bukan alkohol yang najis. Maka jumhurul ulama berpendapat bahwa alkohol itu gak najis. Ya, yang najis itu khamr. Nah, sedangkan khamr mengandung alkohol. Kalau khamr itu mengandung alkohol ya, mengandung air sekian persen, H2O. Ya, itu H2O, mengandung H2O. Apakah air itu najis? Ya tidak dong. Air tidak najis, tapi kalau udah gabung dengan khamr ya najis air. Begitu juga al-kahul. Bahasa Arab alkohol. Bi fathin nuni kelawan fathin nun bin naddi yaitu bin niddi bi fathin nuni kelawan fathin nun tibun wangen-wangen yuk janu kang diadon obatib liasiro supaya jadi biha kelawan khamra iku zakiyar raihati kak semerbak ambune supaya tambah semerbak baunya kasih alkohol. Jaza biha tabkhiru thawbin. Misal nguap itu jadi gas ya. Jaza menang biha kelawan khamra apa tabkhiru thawbin, ngebuli pakaian. Ala tasykhi rawdatihi lil afi karena dimaaf. Hukum tadawi utai kiku hukumnya berobat bisirfil khamri kelawan murniya ning arak. Au ma'junihi atau adonane arak. Haram. Berobat dengan arak itu haram. Istimalah apa berharam. Wasirfuha utawi murniya khamr. Baru orang memandang sapa ulama khillad dawa'iin halale obat bihi kelawan sirfuha. Khamr buat obat gak bisa, gak boleh. Lisal binaf'in karena hilangnya manfaat biha kelawan khamr. Anha saking khamr birumatihi saking sekabiane naf'in wasirfuha baru au khillad dawa'i bilisal binaf'in birumatihi khabar muslimin karena hadis Imam Muslim an Tariq bin Suwaid annahu sunat Tariq bin Suwaid iku sa'ala takon tapal Tariq an-nabiy kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamrati sak arak wa qala ngucap
sapa Tariq bin Suwaid ini asna'uhu lid dawa. Ini sudah kaula ku asna'u agawe sapa kaula hu khamar lid dawa karena obat. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu laisa bidawa'in lakin da'ud. Innahu sudah khamar iku laisa ora ana apa khamar bidawa'in kelawan obat. Lakin balik tapi daun penyakit. Bukan obat itu malah penyakit khamar. Terus jangan. Wali khabirul Baihaqi lan hadis karena hadis Imam Baihaqi wa bi alal abi ala al-Musali bisnadin kalau isnad hasanan kang bagus. Inna Allah Ta'ala sedang sallallahu ta'ala kulam yaj'al ora dadake sapa Allah syifaakum obate sira kabeh atawa warase sira kabeh fi maidal barang harama kang ngaramake sapa Allah alaikum ngan sira kabeh. Wa fi riwayat dalam sejarah riwayat lam yuj'al syifa'u ummati fi ma hurrima 'alaiha. Lam yuj'al ora didadekake apa syifa'u ummati warase umat isun atau obate umat isun fi ma dalam barang hurrima kang diharamaken apa 'alaiha ing atase umat. Syifa itu waras atau obat. Wa fi khabarin dalam hadis asnadahu kang dawi isnadu khabar sapa Sa'labi. Wa ghairu lian Sa'labi innallaha astagfirullah lamma harrama semangsa gawe haram sapa Allah al khamra arak salabaha al manafi salaba maka ngilangaken sapa Allah dedel sapa Allah ha ing khamar al manafi ing pira-pira manfaate. Ketika Allah mengharamkan khamar maka manfaatnya hilang semua. Tadinya masih ada manfaatnya khamar sebelum diharamkan, ya. Sedurunge diharamkan Gusti Allah masih ada apa? Manfaat sedikit. Barang diharamkan manfaatnya hilang kabeh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa manafi'. Tapi itu belum haram itu. Ketika diharamkan oleh Allah hilang manfaatnya. Wa ma dalla 'alail Qur'an. Wa ma ta barang dalla kan nuduhaken alaihi ngati sama Al-Qur'an Qur'an. Min anna fiha saking setuna dalam khamra manafi'a ada pira-pira manfaat. Dan nasi kadue manusia inama huwa ang bisana utawi. Inama huwa ang bisana utawi ma iku qabla tahribiha sadurunge diharamaken khamra. Majunuha jazakal abwali fi marotin wa sirfuha lam yubah illa li ghussatihi. Majunuha utawi adonane khamar, majun adonan. Utawi majune atau utawi adonane khamra iku jaza wenang. Apa majun kal abwali kaya pira-pira uyuh fi marodin dalam penyakit. Kalau buali kayak pira-pira uyuh fi marodin dalam penyakit. Wasirfuha utai murni ya khamrah. Iku lam yubah ora diwenangaken apa sirfuha illa li ghussatihi kejaba karena ketelake si wong. Illa li ghussatihi kejaba apa? Karena ketelake si wong, ketelak tuh. Ketelak kering sih. Yang digorokan tuh apa? Iya ketelak. Sudah bahasa apa? Selak. Oh, di Betawi dari Betawi. Kayak kalau kan bahasa Cina. Majunuha jasa menang apa tadawi. Apa tadawi berobat bihi kelawan majunuha kal abwali kayak piro-piro uyuh fi marodin fa innahu maka sunne kelakuan iku ya juzu nang apa tadawi berobat dia kelawan majunuha wa bitriaqi lan kelawan apa wa bitriaqi ya situ apa wa bitriaqi pakai mbak
Ya. Wa bitriyak lan kelawan apa itu? Penawar. Wa bitriyak lan kelawan obat penawar al majuni kang diadon biluhumil hayati kelan pira-pira daginge pira-pira ula. Wa sirfuha utai murni khamar iku lam yubah ora diwenangaken. Apa sirfuha? Lenahwi atosin karena seumpamane haus ojo in atau lapar lam yantahi kang ora tutup-tutup apa juk bihi kelawat ila halatul ihtirari bihi kelawan juk lam yantahi kang ora tutup sapa wong bihi kelawan juk atau atas ila halatul ihtirari itu kamaring tingkah kepaksa illa li ghussatihi kejaba kena ketelak kasiwa biluk matihi kelawan ngeleg kasiwa lam yajid ora nemu sapa wong ba ing barang yusihuha kak nglondoraken apa maha ing usah bihi kelawan ma illal khamra angin arak fatajibu maka wajib alih katis wong apa isa wa tuha nglondoraken usah dia kelawan khamar lianna fihi kana sudah ing dalam khamar lianna fi karena sudah ing dalam isa wa tuha ibqa an tepaken ibqa an nafsihi ing netepaken nyawa siwa. Waqad qala ta'ala wala taqtulu anfusakum wala taqtulun aja pada mati ini sepusira kabeh anfusakum ing pira-pira awak dhewe kesirah. Jangan membunuh dirimu sendiri. Namanya ilqa'un nafsi ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nyawa itu harganya mahal ya. Nyawa hidup itu anugerah dari Allah. Anugerah. Wow, pada ngurubah sakit berobat di mana di Tiar beli waras Gunung Jati Cirebon, Gunung Jati beli waras dioper Hasan Sadikin Bandung, Hasan Sadikin nggak bro, Cipto bangun kusuma, di Cipto dokternya angkat tangan Singapura, di Singapura berminggu-minggu berbulan-bulan berobat di Singapura, pengen loro waras. Gedeng pengen luruan, saya bunuh diri dicekik. Dekek dewek ditekek dewek. Dibuat murah itu. Kayak kemarin itu ada orang bunuh diri ya, suami istri dan anaknya 2 ya. Keluarga loncat dari lantai 8, wis terjun. Pas bulan Ramadan, bunuh diri bulan Ramadan. Tapi itu yang loncat itu Cina itu. Cina bukan Islam, non Muslim ya. Dia itu nggak percaya sama yaumul akhir, yaumul kiamah, yaumul hari akhir nggak percaya. Orang ateis. Banyak kan mayoritas Cina itu ateis. Pura-pura aja Kristen. Buddha itu pura-pura. Aslinya itu ateis. Kalau Cina itu ya. Paham? Iya. Nyembah arwah nenek moyang. Ateis. Beli dua Tuhan, nggak punya Tuhan. Yang dia sembah, yang dia puja-puja itu arwah nenek moyang. Dan itu bukan Tuhan menurut mereka. Dia ateis. Nggak percaya hari akhir ya usbah. Utangnya berang-berang numpuk, judi online, terjun, cerot, wis. Tutup buku. Mana teman ya. Jadi kalau berobat dengan arak yang murni itu haram. Tapi kalau araknya itu ada di adonan, acun, dicampur dengan obat-obat yang lain, rokakan. Campur dengan jinten ireng, jinten putih, campur dengan kencur, dicampur dengan jahe, campur sedikit arak untuk nimbulin aja supaya timbul, supaya lebih diangkat. Itu nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu yang murni arak, itu nggak boleh. Lah kalau murni arak nggak boleh buat obat,
Ya, nggak boleh buat apa? Obat, kecuali boleh kalau kamu keselak, rokakan. Gitu. Habis makan, serut, gak ada air, gak ada apa, gak ada, adanya cuma arak. Kalau nggak minum itu mati dia, nggak bisa napas, ketelak, tegak arak, klok klok klok, nggak apa-apa. Kalau begitu nggak apa, lil ghussah, karena ketelak atau keseretan. Lah itu makanya dikiaskan di sini kal abwali fi marodin bagaikan air kencing binatang. Rokakan. Aja niru India aja ya. Rokakan deh. Di Arab itu ada suku Himyar namanya. Ada apa? Suku Himyar. Itu tradisinya setiap pagi minum air kencing onta. Is, rokakan. Minum air kencing, minta izin sama Rasulullah, boleh enggak? Untuk apa kata Rasulullah? Untuk obat. Untuk obat. Obat sakit perut. Ya, oleh. Di sini sama Rasulullah. Tapi Rasulullah aja enggak begitu. Masuk aja Nabi minum. Gak boleh aku minum buyon, tasib deh. Tradisi Himyar itu. Sehingga para ulama mengatakan kalau memang yang najis itu definitif bisa buat obat. Duduk kaya-kaya, tapi definitif manjur. Dan tidak ada barang yang lain yaqumu maqamahu. Tidak ada benda suci, obat dari benda suci yang setara dengan itu. Boleh. Itu bisa buat itu air kencing onta. Bisa buat apa? Suplemen. Kalau di Afrika, suku Afrika pedalaman itu air kencing sapi. Air kencing apa? Sapi. Bukan hanya diminum, adus. Jadi esok-esok airnya kan susah situ. Mandi pada anak-anak tuh. Mandi air kencing sapi. Masya Allah. Di pedalaman Afrika itu. Ya. Lah, tahu kamu minuman keratin dek? Minuman keratin dek itu mengandung taurin. Mengandung apa? Taurin mana bagi? Terus. Taurin. Taurin itu ternyata taurus urin. Taurus ku artinya banteng, urin kue uyu banteng. Taurin. Keratin deng wa ma'asqadzalik. Yang dikira mengadu uyu ajaran. Siradoin. Ya. Kalau memang definitif itu boleh. Kalau memang ia mujarab, ajak kaya-kaya, harus melalui penelitian dulu. Penelitian dan tajribah, hipotesa. Diagnosa dan hipotesa. Tajribah. Wali anna salamata selamat keselamatan bihi. Wali anna salamata keselamatan bihi iku qat'iyatun ka bangsa pasti bihi kelawan ghussah. Apa itu isaghatuha ya? Bihi kelawan isaghatiha iku qat'iyatun ka bangsa pasti bi khilafit tadabi. Kelawan sulayannya berobat. Jadi masalah murni apa enggak murni ini? Kalau yang murni enggak boleh. Hukum zuru'i utai ku hukum pira-pira tanaman. Alati sukiat kang disirami apa alati binajasatin kelawan najis. Tanaman yang disirami najis. Nah, hukumnya.
Bitikhatun sukiyat bil bauli au najasin hatta namat akluha qalu bi rukhsatihi. Bitikhatun utawi semangka. Bitikhatun utawi apa? Semangka. Sukiyat kang disirami apa bitikha? Bil bauli kelawan uyuh. Uyuh santri sasrama dikumpulakeun. Dari sini kok pirang-pirang grim buat nyiram tanaman subur, ya, subur dan anti hama. Subur juga anti hama. Hama pada mabok. Bitikhatul utawi. Kamu jangan bilang gak manuk akmal. Jangan bilang gak manuk akmal. Wah, ini berdasarkan tajribah, berdasarkan pengalaman. Bitikhatun utawi semangka sukiyat kang disirami apa bitikha bil bauli. Mana baju dibuang-buang. Kupulakan go jirap. Bil bauli kelawan uyu au najasin atau najis. Bil bauli kelawan uyu au najasin atau kelawan najis. Hatta namat sehingga tumbuh apa bitikha. Akluha utawi mangan bitikha iku qalu dawuh sapa ulama bi rukhsatihi kelawan dimurahakene akluha. Boleh dikatakan bitikhatun sikat bil bauli rasin hatta namat akluha au syurbuha atau nginume bitikha wala ya'ti lan ora tumka fihi al khilafu fihi wala ya'ti lan tumka fihi dalam hukum mau apa khilafu khilaf fil jalalati dalam hayawan jalalah. Hayawan kang mak fil jalalati dalam hayawan kang mangan najis. Wa yanbaghi yura ta'mul khabisi biha ka akli jalalatin turdi bilahmatihi. Tu'zi ya. Wa yanbaghi lan syugya yura lamun ditingali apa ta'mul khabisi. Rasa orang enak, rasa najis boleh. Apa ta'mul khabithi rasa najis biha kelawan bitikha ka akli jalalatin kaya mangan hayawan jalala turdi kang nganggap ala sapa sira atau tu'zi kang gawe kotor sapa sira yang nganggap kotor sapa sira bilah mati kelawan dagingnya si akli jalala bilah mati kelawan dagingnya jalala ku hayawan kang mangan najis. Kamu punya lele sebalok, di atas lele itu ada kandang kambing, ya, atau kandang ayam, ya. Lele di dua lele ada kandang ayam. Jadi si lele mangan tebelah ayam, ya. Sampai lembu lele, abotnya 3 kilo. Saya bisa makan dipangan, wih, itu jalalah itu makruh. Terus apa? Lah itu kalau bitikha, kalau semangka itu kok ternyata rasanya saya bisa disiram dengan banyu uyuh gede. Rasanya kok rasa amonia. Asap. Baunya pesing. Lah itu yang bagi itu hukumnya seperti jalala makruh. Lama rasanya tambah enak, tambah manis, tambah wangi, tambah enak. Wah, ya kebenaran bos. Wa yang bagi yura ta'mal khabisi aurihi atau ambuna khabis. Ya kalau jalala bi fathil jimi turdi bilahmati wa firhan tu'zi kang larani. Tu'zi atau nglarani atau apa ya? Gak enak, bikin gak enak. Jalala
Wa yufarraqu lan dibedakan apa bi andal jalalata kelas sudah hayawan jalalah iku yumkinu mungkin apa alafuha maka ni jalalah bitohirik lawan kang suci liazula supaya ilang apa ma barang zuharu kang nampak apa ma bihak lawan jalalah wal bitikhu utawi apa itu semangka ikula yumkinu orang mungkin fi dalam bitikh apa zalika mukadam alafuha iya bedanya jalalah sih bisa dalam tempo sebulan kasih makan makanan yang suci dulu gitu. Biar hilang aromanya. Wasaidalani yuhadhi ainuha najisat. Wa kullu zar'in nama min saki baulatihi. Wasaidalani utai Imam Saidalani hadhi utawi iki kabeh ku ainuha kahanane jalalah Saidalani itu bukan mazhab Syafi'i. Najisat najis abu ainuha. Wa kullu zar'in lan saban-saban tanduran nama kang tumbuh apa kullu zar'in. Min saki baulatihi saking siraman uyuh siwa. Berarti beda dengan yang di atas. Di atas rukhsah boleh. Wa saidalani qala ketika sapa saidalani hadhi ainuha najisat wa kullu zar'in nama. Wa rajikhu taqul kang unggul. Warajku tekol kang onjoh kang unggul iku barang maro keseluat apa yaitu apa? Qalu bi rukhsatihi. Hukmu mau teh hukume barang rubia kang di inguh apa ma ala najasati ngatasé najis diasuh apa ma ala najis ada cempek itu apa? Anak kambing dari lahir nyusu sama anjing sampai disapi sama anjingnya 2 tahun. Haula ini kamilah ini 2 tahun. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya suci. Wasakhlatun utawi cempek rodoat kang nyusu apa sakhlah ini banyak jadi. Wasakhlatu utawi cempek rodoat kang nyusu apa sakhlah min kalbatin sang asu. Farobat maka tumbuh apa sakhlah. Maka dagingnya boleh dimakan tapi makruh ma'al karo. Fakluha maka utai mangan. Sakhlah cempek. Iku jaizun kawenang ma'akur hinusatihi. Sartane makruh hinusatihi sartane makruh tanziyah si akluha. Jadi makruh tanzih bukan makruh tahrim ya. Lani ari mangan bawang putih bawang putih itu makruh. Kenapa makan bawang putih makruh? Berubah aroma mulut. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala hadzal basal kata Rasulullah hadzal saum fala yaqrabanna musallana aja barak-barak masjid isun atuh. Terus mangan bawang putih bedekum baca kemana. Bawang putih makruh. Ya makruh tanzih ari pete makruh tahrim. Untung Kanjeng Nabi belum huruf petek. Ya, kalau huruf petek karena makan buah apa? Bawang putih be makruh. Dan kalau kita belah hukumnya petek. Ahkamul petek. Makruh tahrim. Kal petek wal jengkol. Ghairi dzalik. Wasaklatun rodat bin kalbatin sak asu au khinzir atau celeng farobat bil qafi alfa. Korobat atau farobat. Aina syatik setumbuh. Apa sakhlah bazadat lan tambah gede apa sakhlah. Bisurbiha sebab ginum sakhlah. Labanaha ing banyu sesuai apa? Labanaha ing banyu sesuai apa?
kalba fakluha jaisun makruh ay ma'akaruhatihi tegese tadi makruh si akluha karuhat tanzih lawan makruh tanzih hukmu tubi utawi ke hukume bata atau bata itu lantai tubi itu bata ya bata kalau bata itu apa itu bata kok en ujina lawan diajon apa tub binajasatin kelawan najis wa ajinun utawi kang adon tubahu ing batane si ajin bil farsi kelawan telepok jaza maka menang lahu kadu ajin ayya betania ing tambangun sapa ajin masjidan ing masjid fi khatti baldatihi ing dalem fi khatti baldatihi ing dalem garise negeri si tapal batas negerinya. Sebab pada umumnya bangun masjid itu ya di dalam tapal batas negeri, nggak di luar. Bangun masjid tuang-tuangnya itu alas. Saya bakal sembahyang. Fi khati baldating dalam tapal batas negeri siwang, ing dalam garisnya negeri siwang boleh. Bangun bata najis ditampur pada telepon. Terus gue bangun masjid, gue oleh boleh. Hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu lantainya itu. Kalau bata tubnya itu buat di bawah, lantai dari najis buat sholat buat apa itu nggak boleh. Kalau batanya yang di samping boleh. Namun demikian ada ulama yang berpendapat tidak boleh karena hurmatul masjid, kemuliaannya masjid. Kisi tembok. Lagi bahas tembok, duduk lantai ya rokakan. Wajibun tubahu bil farsi bil musallasati lawan di titik itu loh. Farsi ku asyirjin, telepok. Asyirjin telepok, madama selagi ada apa asyirjin fil karsi ing dalam lambung. Fil karsi dalam jerawat lambung. Kalau masih dalam lambung namanya fars. Udah keluar asyirjin. Wa fi ma'nahu la dikun dalam maknane farsi kullu najisin utai sabar-sabar najis jabitin kang atas wajuila lan didadiake menhu saking kullu najis jabit juron ing batu bata soro najisan soro maka dadi apa ajur iku najisan najis tapi jazalahu ayyab tadiya boleh membangun dia bisukun liya kelawan sukun ya ayat tadi bihi kelawan tubah bihi kelawan tub masjidan yang masjid fi khatti baldati ala sahihi ingat sekol kang sahih wa qad tibi wa qad tayyib wa qad abu tayyib anhu sang as-sahih rawi ngriwayataken sapa qad abi tayyib anhu saking qadi tayyib rawahu pada ngriwayataken sapa ulama fuqaha man al bina'i dicegai bangunan man al bina'i nyegai membangun bihi kelawan tub an-najis ra'yan karena ngraksa li hurmatihi mari kemuliaane masjid. Itu menurut yang sahih di Syarhul Muhadzab fatwanya Imam Nawawi. Tapi fatwanya Abu Tayyib juga Al-Qadi Abu Tayyib juga mazhab Syafi'i sama memandang tidak boleh. Ala sahihi fi syarhil muhazzabi kurang hak dalam syarah kita muhazzab wa qadi Tayyib Al-Qadi Abu Tayyib anhu rawu fi nusratin ra'a man al-bina'i ing nyegah bangun lil masjidi kadu masjid bihi kelawan tub an-najis ra'yat wa fi nusratin sunan kana ngraksa li hurmatihi kadu kehormatane masjid wa muqabilun lisahih wa huwa muqabilun lisahih wa huwa utai qaulu Abu Tayyib iku muqabilun ka berlawanan lisahih kadu sahih berarti dhaif qaulnya Imam Abu Tayyib itu dhaif
wa yambaghi man'uhu min farsi arsatihi wa kadza man'uhu aidun bi ka'batihi wa yambaghi lan syogya tapi yang bagi kena makna yajibu yajibu itu wajib apa man'uhu nyegah bina min farsin saking gelaran min farsi arsatihi saking gelaran jogane masjid. Jogan itu apa? Ya ini tuh. Ya yang di dalam juga, lantai. Pelataran tapi yang di dalam. Arsa itu asal katanya pelataran. Artinya bukan tembok. Bangunan yang bukan tembok tapi di bawah untuk diinjak itu apa? Latar. Min farsi arsatihi saking gelar latare masjid. Lantai masjid, penampangnya masjid. Wa kadzalan kaya makana hukum man'uhu utawi dicegah taub an-najis aidun halimaning bi ka'batihi kelawan Ka'bah siwa. Ya untuk bangun Ka'bah juga enggak boleh, ya enggak boleh. Kalau dengan batu yang najis atau dengan apa itu? Batu bata yang najis gak boleh bangun Ka'bah. Ka'bah kan beberapa kali suka runtuh. Ada kebanjiran runtuh. Ada perang runtuh dibangun lagi. Wa yang bagilan syobya yajibu man'u bin farsi arsatihi bihi kelawan top lana salata kana salat alaihi ngatas arsatihi farsi arsatihi iku la tasih ora sah apa salat. Fafihi tahjirun alal musallin. Fafihi bakai ku ing dalem. Man'uhu tahjirun utai membatasi alal musallina ing atase pira-pira salat kabeh. Wa man'uhum lan nyegah al musallin min salati sang salat ma'hu sarta tumau biduni halin kelawan tanpa aling-aling. Wa idun halim maning as-salatu utai salat alal najasati ngatas najis. Ma'a wujudil haili serta ada aling-aling ikut makruhatun kang dimakruhkan. Walau banahu kuli'a. Walau banahu lalaman bangun sapa wong hu ing masjid. Banahu bangun sapa wong hu ing farsi arsatihi bitub kuli'a maka wajib dicopot. Kuli'a maka wajib bedol dicopot apa? Tidak bangunan mau. Bangun pelataran masjid lantai masjid dengan bata atau batako yang najis itu nggak boleh. Kalau misalkan maksa dibangun harus diambil dan bedoli kabeh ganti. Sholat di atas najis itu kalau ada hail saksi sah tapi makro ya. Dan sedangkan di masjid itu harus bukan sekedar suci tapi bersih juga. Perkara beli najis baik, air kotor gak boleh di masjid. Meludah di masjid gak boleh. Pun ludah buang ingus di masjid gak boleh. Padahal itu gak najis. Bocah mana putri rokakan ada lagi band aja jago orang masjid. Ya, gua lagi band kalau softtek jago orang masjid krok. Yang boleh itu lewat dengan catatan aman. Rokakan lewat di masjid boleh bagi yang haid asal aman. Tapi kalau nggak aman nggak boleh. Kalau duduk di masjid meskipun aman haram nggak boleh. Berjago masjid grok berbangun rumah. Telu pegawai jago oleh masjid mengarubah pada gosip. Tiada hari tanpa ghibah. Bahkan boleh mengkodon tiktokan. Boleh gak? Haramnya apa? Wal muksu lan menang fil masjid ing dalem diam di masjid grok
rubah 10 menit baru jajan cap. Awas, nggak boleh itu, haram. Mazhab 4 haram. Baik mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi 4 mazhab haram. Aku kan mazhab Syafi'i ya saja nggak apa-apa. Masjid. Baik orang yang punya hadas besar itu nggak boleh. Kecuali lewat boleh. Terus apa? Wa kadza man aidan bi ka'batihi ayat. Ayat tegese yahrum haram apa binaul ka'bati bangun Ka'bah bil ajuri kelawan batu bata an najisi kang najis. Misalkan lihurmatiha karena kehormatan Ka'bah. Wa nasofil umbi andal farsam bahwa tafarud bitubatin najasat min ba'di sayyatihi. Lain. Ada qayyid min ba'di sayyatihi. Wa nasolan jelasakan. Wa nasolan menyebut dengan tegas, dengan jelas. Sampai Imam Syafi'i fil ummi dalam kitab Al-Anal farsas tuna gelar latar iku mukhtafarun kang diapura bitu batin kelawan batu bata. Zaman dulu waktu bapak kecil deh, rumah-rumah di Butet yang kuno-kuno deh, lantainya itu dari tembikar kayak genteng gitu, kotak. Masjid juga begitu. Ya, di masjid ini Sunan Gunung Jati yang biasa bapak khutbah itu sama. Kalau dibuka karpetnya, lalu itu lantainya apa? Dari tembikar. Tehel, tapi kayak batang kok, kayak genteng. Masjid ini sang cipta rasa Masjid Agung Cirebon. Rumah-rumah di Butet juga begitu saat. Bapak lupa namanya apa dulu ya, tehel. Dan tehel tapi dari itu, dari tanah. Tanah liat. Wa rasulan ngenas fil ummi andal farsas tu gelar ku muktafar bitu batin kelawan batu bata najisat kang najis apa tubah bimba tisyatihi dalam sawise dibakare tubah wadas wajazi sayyatiha bimba tisyatihi dalam sawise dibakare si tubah atau al fars boleh. Wa nasa Syafi'i radhiyallahu anhu fil ummi dalam kitab ala ingat saya al farza mukhtar la'allahu qad ra'a bil ghusli tuhratahu katubatin ujinat bin nafsi rawsatihi. La'allahu menawa Imam Syafi'i qad ra'a teman-teman ningali sebelum Syafi'i bil ghusli kelawan dibasuh tuhratahu suci tubah katubatin kaitene apa batu bata ujinat kandiadun batu bata min nafsi rawsatihi sakit dheweke kotorane min nafsi rawsatihi saking dheweke kotorane hayawan siwa saking dheweke kotoran hayawan siwa la birromadi ora kelawan gak ada sarahnya ya la birromadi ora kelawan lebue labir romadi orang kelawan apa itu abu gosok bina sirjini orang kelawan abu bina sirjini saking kotoran bina sirjini saking telepok idza kholatu nalikane nyampur sepung akeh autur bi makbarutin atawa lemah kuburan mimba dinabsyatihi ing dalam sawise dikeduke makbaro tanah kuburan itu. Kalau udah ada mayatnya terus dikeduk hukumnya mutanajis ya. Hukumnya apa? Duduk karena mayatnya kue najis bukan karena mayatnya yang najis, tapi sodidul mauta ya.
Najisnya kenapa? Syadidul mauta. Nanah dari orang mati yang melembung. Nanah wong mati. Kan dadakan najis ku nanah kuwe. Bukan mayatnya yang najis. Kayak orang meninggal itu belembung. Belembung. 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kue meledak. Umumnya begitu. Ya. Jadi jangan kaget kalau kamu di kuburan begitu datu. Aja kaget. Meledak. Masya Allah. La birrumadi minasyarjini idza khulatu au turbi makburatin min ba'di nabsyati dalam sebuah keduke turbi makburatin lima koi ainin najisati karena tetapnya kehanannya najis wa hasilul madhabi utawi hasilnya madhab Imam Syafi'i. Hasilnya wa hasil madhab resume dari pendapat madhab Imam Syafi'i annahu sedang lakukan ikulau lau khulito lamun dicampur apa tinu labin jangan laban si susu apa tinu labinin lemai atau lempungnya si batak labin ajur sama batak ubin juga boleh labinin batak lau khulito lamun dicampur apa tinu labinin tanah si batak bida jisin kalau najis jabitin kang atas lam yathur maka ora suci apa zahiruhu zahire si labin jabela bitabkhi kelawan dimasak wala bil ghuslil ora kelawan dibasuh au bima'in khulito bima'in najis au bima'in atau dicampur kelawan baju najisin kang najis au baulin atau uyuh tahuro mangka suci apa zahiruhu jabae labin bi ifadatul ma'i kelawan sebab guyur banyu bi ifadatul ma'i kelawan sebab apa guyur banyu alaihi ngatasé labin wa batinuhu ay wa tahuro batinuhu lan suci apa batinuhu jero si labin bin na'i kelawan direndam kelawan dikup direndam fi ma'in dalam baju jadi hatta yasila sehingga tumeka apa ma ila jami ajza'i maring sakabehane pira-pira bagiane maris kabehane pira-pira bagiane labin kal ajini kaidene kang diadon bima'in kelawan baju najisin kang najis. Falau tubikho bakal dimasak apa labin fatana jasa maka dadi najis apa labin yatoharu maka disuciakan bil ghusli kelawan dibasuh wabatinuhu lan opo jerone labin bidakkihi kelawan dibebeke labin naiman hale alus bidakkihi kelawan dibebeke labin naiman hale alus summa bi ifadatul ma'i maka kari-kari kelawan guyur banyak alaihi ngatasé labin fa in kana maklaman ana apa labin iku rikhwan kang ambrol rikhwan itu yang ringki ya jabit atas lawannya atas apa bukan lembek tapi gampang ambrol itu rapuh rapuh. Fa in kana maklaman ana apa labin iku rikhwan rapuh layam nau kang ora jaga apa rikhwan nufuzal ma'i ing nembuse baju bahwa maka utai labin iku kama kaya barang kila kang ucapakan iku kama kaya barang qoblat tobhi kang sak durunge dimasak
Dimasak tuh maksudnya ya dibakar itu saya tadi diobong ya diobong. Walau tanajjasa lamun dadi najis apa syai'un suwi-wiji. Saqilun kang mengkilap kasefin kaya pedak wa mir'atin lan kaca cermin kaca lam yathur maka ora dadi suci apa syai'un illa bil ghusli kejaba kelawan dibasuh libako ya ainin najasati karena tetapnya kehadane najis itu kol mazhab itu masalahnya tadi itu Imam Muzani itu nggak bawa minum dari gentong yang dimana gentongnya terbuat dari tanah liat campur dengan najis ya sebab zahirnya nggak bisa disucikan ya. Tapi kalau ulama lain bilang itu kan masakko ya boleh. Dan masakko boleh. Semen najasatu maka kari kutan najis ku imam mughallazatun anak kalane mughallazah. Dia botakan. Wa imam mukhaffafatun anak kalane mukhaffafa au mutawassitah. Fal mughallazatu maka kutan najis mughallazah iku najasul qalbi najis asuk. Wal khinzir lan celek. Wa balan barang tawalada kang manak apa ma minhum masak kalab wal khinzir. Aw min ahadima atau saking salajengna kalbul khinzir. Wajib maka wajib fi izalatiha ing dalam ngilangaken. Walladha apa sab'u ghusalatin itu pira-pira wasuat. Yahdahuna utawi salajengna sab'u ghusalat itu iku biturabin kelawan apa? Tahurin kang nyuciaken. Mamzujin kang dicampur. Bi haitsu yukaddiru kelawan sekirane gawe butek apa turab alma ing banyu. Wa yasilu lan tumeka apa turab biwasitatihi kelawan lantarane banyu ila jami ajzail mahalli maring sakabehane pira-pira bagiane panggonan wal ghusalati lan waswat al muzilati kang ngilangaken lil aini kadue kahan lil aini karana kahanan fiha ing dalam najis. Wa fi ghairi halan ing dalam sakliane wa fi ghairi halan ing dalam sakliane ain najasa tu'addu dianggap apa wahidatun tu'addu dianggap apa waswat wahidatan halis siji lakin la yajibu balik ora wajib apa tatribu ngeleboni apa tatribu ngeleboni mari lebu fil ardi dalam bumi aturabiyati kang basa lebu wa fi ghairiha yani ghairi ain ada kalau ada ainun najasah ya dengan enggak ada ainun najasah beda. Wal mukhaffafatu utai najis mukhaffafai ku baulus sabiy uya bocah ladang cilik bocah ladang ada bocah wadon sebel saja ya materi maddatul baul materi air seninya juga beda kalau nggak percaya sok diteliti ya bayi ladang pada bayi wadon beda unsur kimianya beda bayi wadon amoniakil wae. Oh, pada ko sila madrasah ko dua lab ko ditita apa? Apa sebabnya khufafah bermutawassithah. Baulu sabi alladzi lam yat'am kang durung mangan sapa alladzi ghairu labani saliyane bagi susu. Litaghadzi karena gawe pikuat. Litaghadzi karena makan pokok. Qabla tamamil haulaini sadurunge sempurna umur 2 tahun. Wayak filan jokopi apa nadkhuhu nyiprati baulu sabi bil ma'i kelawan banyu bi khaitsu ya artinya enggak usah izalatu ainin najasah cukup diguyur biar ya bil ma'i kelawan banyu bi khaitsu ya kelawan sekiranya merata di apa ma al mahalla ing panggonan najis wa illam yasil
Senajan orang mengalir apa baju. Walam yasul senajan orang mengalir apa baju. Wal mutawassitatu teres mutawai kuma barang ada kang liyane apa ma ingkarone mughallatulan khafaf. Sama najasatu maka rekon najis ku imma hukmiyatun. Ana kalane ka masuk hukum. Ainun najasaya langka tapi hukumnya najis. Ku ada huk. Ke najis gelap dikira-kirakan gak ada rasa, gak ada bau, gak ada rupa, lap seret ainun najis saja hilang tapi hukumnya masih najis karena pure udah cukup. Setelah ainun najis hilang pure dikira-kirakan bau, rasa dan rupanya dikira-kira aja dicicipi itu hilang sudah. Ya, nggak usah dicium, nggak usah, kira-kirakan saja. Wahya uta hukmiya ku allati la tuhassu kang ora dirasa apa najasah ma'ata yakuna wujudiha serta dadi yakin ada najasah. Contohnya kabaulin kaya uyuh jafa kang wis garing apa baul. Wala sifatin lan ora nana pira-pira sifat lahu kadue baul. Wa yakfilan cukup apa ijra'ul ba'i mengalirkan air ala jami'i mahalliha ing atase sakabehane panggonane si najasah. Hukmiyah wa imma ainiyatul lan ana karana najis ainiyah wa ya ta ainiyah ku allati tuhassu kang dirasa palat wa yajibulan wajib fi hay dalam ainiyah apa zawalu ainiyah ngilangaken kahanane ainiyah wa sifati halan berpura sifat ainiyah min ta'min baina saking rasa wa in asura senajan angel apa zawalu ainiyah warihin lan ambu walau lan warna falaya turu maka ora jadi suci apa mahalluha panggonane ainiyah ma'a baqa'i syai'in serta tetep suci-suci min hasak ainiyah kira lembar pokoknya kudu papat yang bagi 4 ya yang bagi arba waraqat arba sahifat hukmu baqa irrihi utai ke hukumnya tetapi angin walau lan warna ambu maksudnya hukmu baqa ada najis tapi ambunya masih aroma najis pribad dari warna najis sawise dikumbah setelah dicuci dibasuh kok aroma dan warna najis masih kayak pribad hukumnya. Nah ini hukmu bako irikhi utaiku hukumnya tetapi ambu walau nilan warna ba'dal ghusli ini fathah ba'dal ghusli dalam seusia dibasuh warihu in baqiyat fi thawbi aw badanin wa ba'di ghusl law fahkum bi tuhratihi. Kalau ada baunya najis maka hukumnya suci maka di pakaian atau awak ya. Ainun najasah ilang kari ambuye be angel suci hukum itu namanya asarun najasah bukan sifatun najasah tapi asarun warihu utawi ambon ambu in bakiat labon tetap oporih fisabi dalam pakaian atau badanin atau awak memba'di ghuslin in dalam seusi dibasuh lahu kadue thawb au badan fakum maka hukuman sapa sira bituhratihi kelawan suci ese thawb au badan warihu utawi angin al asiru kang angel ilange abil launu atau warna al usru kang angel bihaitsu la yazulu kelawan sekiranya ora ilang apa rih wal laun bil hati kelawan digosok bil hati kelawan digosok wal kursi lan diperes
Tawal kursi lan dipepes gini deh seret al hati baik kuku digede wal hati digosok wal kursi lan diperes atau di apa di gini deh apa ini korok bisa sirat kayak bisa sirat bil hati kelawan digosok dikeriki wal kursi lan di pejeti in bakiyat di pejeti be in bakiyat fi thawbi aw badin aw nahwiyat asbanil badan min ba'di ghusillahu fakum biturati lil masyaqqati kena berat wal hatu wal kursu sunatun enggak wajib wal hartu dan gosoki wal kursulan pejeti itu sunatun sunnah digosok dan dia itu sudah agak wajib. Sudah. Wakila li ucapakan syaratun dari syarat. Kila itu taif. Fa in tawaqqafat makalah menjadi kehendak abu isalah Tuhan ila karena jasa bau. Ala asnanin ingat asnan itu semacam sabun ya, tapi dari daun. Dulu ada daun ada busanya. Daun untuk cuci itu asnan. Alasnadin ing atase alat cuci. Alasnadin ing atase daun dulu tuh pakai daun klerak. Alasnadin ing atase daun pencuci. Aw nahwihi atas badan asnan wajib maka wajib. Apa? Asnan. Kama kaya barang jasa maka mantepakan apa ma bihi kelawan mas sapal qadi Husain wal mutawalli lan imam al mutawalli wa naqalahu anhu wa naqalan nukilhu iqul anhu sak al mutawalli sapa Nawawi Imam Nawawi fi majmu'ihi ing dalam kitab Majmu' Imam Nawawi wa jazama lan mantepakan sapa Nawawi bihi kelawan qaul fi tahqiqi dalam tahqiqnya Imam Nawawi tahqiqut tanbih wa sahhaha lan nganggap sahih sapa Nawawi wa ingqaul fi tanqiqi dalam kitab tahqiq Imam Nawawi tapi ini gila ditashkikh oleh sebagian kitabnya Imam Nawawi. Coba kalau bau dan warnanya najis itu harus pakai sabun, ya wajib pakai sabun. Tapi satu pendapat ini. Ini satu pendapat. Itu pendapatnya Imam Mutawalli ya, dengan Qadhi Husain. Dan itu as-sahih inda Nawawi. Wakila lan diucapakan afun di maaf. Matan jisi sarta najisak. Zaka hakau zaka mengkono qaul hakau nyeritakan sapa ulama ada titim mati ada tatim mati sekitar titim bah la yuhkam orang dihukumi apa bi fatwatihi kelawan fatwa zakat wakilah huwa utai mau iku afun di maaf batan jisi satare najis akan zakat lil mutawalli kadhi mutawalli la yuhkam bi fatwatihi fa innahu ihtimalun lahu dhaif fa innahu makusnakil iku ihtimalun ihtimal bemper lahu kata Imam Mutawalli dhaifun ka dhaif ihtimal itu apa asumsi yang dhaif wa rafi'u ta Imam Rafi'i iku ra'a fil launi qaulatahu wa rafi'i qura'a ningali Rafi'i fil launi dalam warna qaulatahu ing qaule Imam Rafi'i wal aktharuna utai ulama ke ala tathhiri bukatihi ngatasé nganggap suci panggonan najis sewa ini al-aktsarun ya al-aktsarun ulama yang banyak dari kalangan mazhab Syafi'i sudah dianggap suci itu karena itu bukan sifat tapi asarun najasa untuk bau dan warna yang susah hilang. Oh ya Warafi'i ru'afi mulanya dari kamu buang air itu cuci dulu tangannya kata kita Bujairimi itu
Nasihatnya Imam Al-Bujairibi, kalau mau buang air, mau cebok, cuci dulu tangannya, basahi dulu pakai air. Itu aman dari bau dan warnanya najis. Sebelum dipakai buat cebok, tangannya cuci dulu, diguyur dulu pakai air. Coba aja, mujarab ya. Gak perlu pakai sabun. Mesti sabun di pintu masih anggar baik. Allah tatiri bukatihi air rihi tegese ambon-ambon al usri kangel al launi atau apa? Warna al usri kan. Hukmu syaril ahdiyati utawi keku hukume rambute piro-piro sepatu wa juludiha lan piro-piro kulit sepatu. Hizaun ahdiyatun sepatu. Hiza al-hiza al-ahdiyah piro-piro sepatu. Abu Hanifah fil iskafi qala lahu bisyarikhin ziratin kharjul lihadwatihi. Zaman dulu banyak orang pakai benang sepatu itu dari rambutnya khinzir, dari rambutnya buat sol sepatu dengan sol sendal itu jahitannya itu buatnya dari zaman dulu tuh sampai sekarang juga. Abu Hanifah utai Imam Abu Hanifah fil iskafi ing dalam tukang sol, tukang sepatu. Fil iskafi dalam tukang sepatu. Qala ngandika sapa Abu Hanifah, lahu mar iskaf. Bisya'ri khinziratin. Kelawan rambute babi kharzun li hadwati. Kharzun li hadwati. Khorzun jahit, khorzun dongdomi ya kenapa ya? Ngesol. Khorzun ngesol li khadwatihi kan sepatu wong. Li hajatihi karena hajatnya si wong iskaf. Wa indana aujuhun wal farqu thalithuha. Wa nasuhu al man'u fal yakhriz bilifatihi ya. Wa indana lan mungguwe kita mazhab Syafi'i aujuh utai pira-pira wajah. Wal farqu utai bedane iku salisuha kaping tuluwe aujuh. Wa nasuhu utai nase salisuha iku alman dicegah. Fal yakhriz maka becek ngesola sapa wong bili fatihi kelawat taliye si wong. Lifa tali yang bukan. Lif itu tali yang dibuat dari pelepah korma. Bili fatih kelawan tali pelepah korma semua. Ya pelepah kelapa, korma dan sebagainya itu. Enggak harus dari situ. Tali sol, tali sepatu itu harus dari situ banyak. Dari bahan lain, bahan nilon, bahan ini, bahan itu. Tapi demikian mazhabnya Imam Abu Hanifah, kue di maaf. Lamun ngesol sepatu nganggo tali sing rambutnya apa? Babi. Jadi Imam Abu Hanifah kue di dari mazhab Syafi'i tetap nggak boleh. Ada beberapa wajah, 3 wajah. Wa indana fiha wujud ahaduha utawi salah hijin aujuh iku alafu di maaf mutlakun hal yang mutlak. Di maaf sama sekali. Itu qaul Abu Hanifah tadi. Qala ketika Subhan Nawawi fi Rawdatin dalam kitab Rawdatul Talibin. Wa hukiyalan diceritakan anna Abu Zaid sun Abu Zaid iku kana ada sapa Abu Zaid iku yusolli. Salat sapa Abu Zaid fil khuffi ing dalam khuf fil khuffi dalam pantofel. Jadi pantofel kayak kaos kaki dipakai di sendal. Lebih tebal dari kaos, terbuat dari kulit. Sebab di Eropa, di Arab ku hawe atis. Jadi kebutuhan pokok kanggo apa? Khuf bari kaos kaki kebutuhan pokok. Lah wong Indonesia kok kaos kaki sarep gua apa tujuannya? Atis beli atis. Ongkop 3 bulan beli dikumbah kaos kaki.
Ya kucing bekel nger. Kepene wong. Gula itu kucing endeke batangnya berit. Kalau salah batangnya berit. Wong Eropa butuh kaos kaki. Dulu ya khuf, wong Arab ya khuf kaos kaki wong Arab. Sampai sekarang itu daerah Afghanistan, Teluk Balkan dan sebagainya masih pakai khuf. Oh. Semacam kaos kaki kandel tapi dinggo ning sendal. Pakainya sendal. Ditaleni. Butuh, enggak lepas-lepas karena dingin. Suhunya di bawah 0, di bawah 10 derajat sampai di bawah 0, sampai 50 derajat di bawah 0, ya butuh kaos kaki. Lalu Indonesia butuh apa ini kaos kaki? Apakah orang Indonesia butuh sama kaos kaki? Jawab, butuh ada green. Kalau sakit aja butuh, kalau sekolah nggak butuh. Ya. Sekolah kaos kaki, 3 bulan dari kubah. Bapak kemarin waktu umrohnya di Madinah, Bapak dengan ibu demam. Ada demam di Madinah. Itu suhunya 14 derajat Celcius. Dan Kuningan beda 23 derajat. Di Kuningan yang dingin itu berapa? 23 derajat. Yang Madinah 14 derajat. Ya, ada kekes. Oh, katisut. Itu AC gak dinyalain. Pakai kaos kaki, jarak ke pelorok. Ya itu butuh lah. Wakala firrudu wa hakala wa hukiyala jirtakan apa anna Aba Zaid iku kana ana sebab Zaid iku yusalli fil khuffi. Yang dalam khuf al-makhruzi kang disol bisya'ril khinziri kelawat rambute babi an-nafilata yang salat sunnah. Abu Zaid siapa tadi? Al-Marwazi ya. Abu Zaid Al-Marwazi ya. Wa yaqulu lan ngendika sapa Abu Zaid, al-amru idza dhaqa ittasa. Al-amru te perkara idza dhaqa nalikane sempit apa amru ittasa maka dadi jembar apa al-amru. Wa saniha utai kaping loro ne aujuh wa wa utai saniha iqala sahih kalau sahih iqal madhu dicegah mutlaqon hal mutlak idza yathuru karena orang dadi suci. La yathuru dadi suci apa syarul khinzir illa bi ghusli kejaba kelawan dibas syarul khinzir sab'an kelawan cukit. Ihdahunna utawi salah jenis sab'at biturabi kelawan lebu atau hurikan disuciakan. Wal farqu utawi yang beda iku salisuha. Kapitru aujo wa huwa ta salisuha iku lafu di maaf anhu. Saking al kharju fi haqqil asaqifat. In dalam hakil piro-piro tukang sepatu, tukang sol. Duna wirihim ora sa'liane asakifah. Kama mazhabi Hanifah kayak dari mazhab Imam Abu Hanifah. Oh iya, kalau Imam Abu Hanifah itu khusus bagi tukang sol di bawah. Warasuhu lan warasuhu utawi nasih saliswa iku al-man'u. Jaga fal yukhrij maka becek. Rasulullah sama pilih fatihi waktu takut dapat. Lalu teman-teman sedikit apa anahu sudah kol mau asalnya kepala sokong wih sokeh. Kahmadin kaitnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kahmadin laitaman kat apa itu? Kahmadin laitaman katanaha ghazalan ya. Bimustiha sarokat la sa'rosiyatihi. Kahmadin kaitan Ahmad bin Hanbal. Laitaman
menawa wong katanahaka ghazalat memintal ghazalat nenun sapa wong ghazalat nenun apa bimustiha kelawan sisire katan sarhat yurene sapa katan la sya'rosiyatihi ora rambut surya sewo laitaman menawa katanaha kang ing katune simban benang katun terbuat dari ada campuran dari apa itu rambutnya babi ya ghazalat bimistiha kelawan surine katanaha sarrohat nyurene sepowo nyurene begini seret surya tenunan alat tenunan itu Kahmadin bisarfi kelawan ditanwini lalu wasni kana wasan wa huwa Ibnu Ahmad bin Hanbal fa innahu makastune Ahmad bin Hanbal kusuila ditakoni sapa Imam Ahmad adalah kharzi sakit dong domi bisya'rul khinziri kelawan rambut babi faqala maka dawuh sapa Ahmad bin Hanbal la yajuzu rawadah wa qala dawuh sapa Ahmad bin Hanbal yajuzu bil lif yajuzu menang sapa Ahmad bil lifi kelawan lif kelawan tali lif fa innahu yaqumu maqamahu fa innahu maksudul lif iku yaqumu jenengi apa lif maqamahu ing panggonane sya'ril khinzir lif itu asal katanya tali yang dibuat dari lepah ya. Iya betul. Terus apa? Laita man katanaha bi fathil kaf afsahu li fasih min kasrah ketimbang saking kasrah kaf. Kitana. Wazalat bi mustiha mintal sapawa dan nun sapawa. Bi mustiha kelawan surya kata. Bidamil mim wa kasriha au nahwihi atau sepadan. Mistun sama aja itu. Sarrohat kang nyurene sopo apa katana la sya'rosiyatihi ora rambute surenane si pintalan fa idahu makastude sya'rosiyatihi iku najisun najis wa qad tamassulan teman-teman gepok huing sya'rosiyatihi apa najis gepok apa syarusiyati hu ing najis fi halir rutubati dalam tingkah telas fatana jasa maka dadi sebabnya dadi najis apa syarusiyati terus apa walaitaman qad syara khuffan yufariquhu ala sholati ila tathiri sab'atihi idh kullu khuffin bihi min syarihi zakaru fa in syakak tafassal iskah fasad atihi walaitaman lan menawa wong qad syara kata teman-teman tuku sapa man khufan ing khufan ing pantofel semacam pantofel itu kaos kaki bukan kan khufan ing kaos kaki sing kulit
yufariquhu kang misai sapa wong hu ing khuf hala salati ing dalam tingkah salat. Hendaknya kalau orang yang pakai khuf dicopot tuh khufnya ketika sholat. Ila tathiri sab'atihi. Ila tathiri sab'atihi maring nyuceni kaping 7 siwa. Ya karena itu tadi khufnya benangnya itu terbuat dari bulu babi rambutnya. Il kullu khufin karena utawi saban-saban khuf bihi kelawan sya'ri bihi iklawan khuf min sya'rihi. Kullu khufin karena utawi sekabiane khuf bihi kelawan siwa min sya'rihi sang rambute khinzir rambute babi zakaru nutur sapa wong akeh. Fa in syakakta maka lamun ragu-ragu sapa sira. Fa in syakta maka lamun ragu-ragu sapa sira fasal maka takun ana sapa sira iska fason atihi in tukang sepatuwe iska fason atihi ing tukang sepatuwe agawe si iskaf. Inilah asalnya begini, fasal son ati iskafihi. Fasal maka takona sapa sira son ata iskafihi ing agawe tukang sepatu si wong. Walai taman kursyaro khufan yufariku arane ka nazam ya malum bare nazam. Walai taman kursyaro khufan yufariku khala salati ila tatiri sapati mata tribi satang leboni. Kullu khufin bihi min syarihi ay yukhrazu didongdobi atau disol abakul khuf min sya'rihi saking rambutnya babi. Zakaru fa in syakakta fasal iskaf fasadati. Yukhbiru kang awe kabar sapa iskaf kang sira bima zakaru. Bima keluar zakaru kang lutur sapa wakeh wa. Wa ma zakarahu zahirun. Wa mau te barang zakaru kang lutur sapa nazim hu ing ma iku zahirun nyata. Jelas, udah jelas. Apa yang dia katakan sudah jelas. Idlam yahtamil karena orang nanggu. Apa khuruju zalikal khufi solane mengkono khuf bighairihi kelawan sakliyane zalik. Wa illa lamun ora fa fihi maka iku ing dalam. Kau fa fihi maka dalam hukum zalikal khuf qaula ta'arudil asli wal ghalibi. Qaulorone para doken yang hukum asal wal ghalibi lan hukum kang ghalib. Wa azharul amali utawi paling jelas-jelasnya penggawean. Atau wa azharul amali utawi paling zahir-zahire ning amal iku bil asli kelawan hukum asal. Yani al aslu atau haram. Hukmun najasati utawi keko hukum najis al ma'fui anha kang dimaaf anha saking najasa. Abu Hanifah ta'amal afafi najasin biqadri dirhamihil baghli wa sikkatihi wa indana la umuma wal hadithu lana fi darakut nifakhuz takhrij sunnatihi. Dirham al-baghli itu seberapa itu lihat aja dirham al-baghli ya. Maaf kalau gedenya seukuran dirham al-baghli. Ya, sekarang kan udah nggak ada dirham al-ismen. Itu ukurannya Imam Abu Hanifah. Ukuran dia maafnya itu. Ada yang fokus gak? Tuh gambarnya dirham al-baghli itu. Oh, sebodok. Uang yang terbuat dari perak dirham. Kalau dinar dari emas. Masih dimaaf. Dirham al-baghli itu. Tuh. Ini dinarnya.
Pira ku gede, Ramul Bagli itu diameternya berapa coba? Tuh, diameternya berapa? Ramul Bagli. Kalau ini dinar, ini Mas Murni. Di Mas Murni itu dinar. Tuh, asalnya makanya. Dulu uang itu Mas Murni atau perak Murni. Sekarang uang kertas. Ya, ya merosot baik. Inflasi. Ya, waktu Bapak seusia kamu, rokok gudang garam internasional itu harganya 450 perak. Samsu 800. Paling mahal Samsu. Dulu paling mahal Samsu 800 perak. Gudang garam internasional filter 400 sek. Beras waktu itu masih 45 perak sekilo. Ya, 45 perak. Naik beca dari sini ke LPI 50 rupiah. Naik beca dari sini ke LPI berapa? 50 rupiah waktu Bapak Sanawiyah itu. Naik bis Mekar Cirebon Ciledug dari LPI ke kampus ke terminal 100 perak. 100 perak. 50 sampai 100. 50 awalnya, 50 rupiah. Akhirnya akhir-akhir naik 100. Beli bakso semangkok 50 rupiah. Waktu Bapak SD 25 rupiah. Bakso semangkok. Paham? Tuh. Uang makan santri waktu itu sebulan 12.000 rupiah. Sebulan 12.000. SPP Sanawiyah Aliyah, SPP Sanawiyah Aliyah 250 perak. Pas Bapak Sanawiyah kelas 3 450 SPP. Sebungkus rokok. Sebulan tuh. Sebungkus rokok. SPP. Dan gara-gara uang kertas jadi inflasi, yang dirugi ya rakyat kecil. Tapi kalau uang dinar dirham, awet zamannya Kanjeng Nabi sampai sekian nggak berubah. Karena pakai emas perak. Ya, 1 dirham, 1 dinar sama Rasulullah itu seharga seekor kambing buat kurban. Kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Ada yang hitung pas 4.900.000. 1 dinar. Tuh. Dari zaman Rasulullah sampai sekian semua. Emas sekian gram itu ya kurang lebih. Beda dikit aja. Gak ada inflasi. Ya. Jadi, dulu almarhum bapak saya menikah dengan ibu tahun 1960. Kiai Haji Fawaz berikutnya dengan Yai Humayso. Menikah dengan ibu saya 1960. Masih ada buku nikahnya sampai sekarang. Mas kawinnya 50 rupiah. Mas kawinnya 50. Ya kalau sekarang 5 juta. 5 juta kan. Inflasi.
Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab. للحصول المقصود ولشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المفتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.